اب امریکہ کیا چاہ رہا ہے بنیادی طور پر وہ اوورسی کرنا چاہ رہا ہے رشیا کو، اوورسی کر رہا ہے چائنا کو۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آلموسٹ ساری دنیا کو اپنے مخالف کر لیا ہے۔ یہ حملہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک قسم کا نیٹو خطرے میں پڑ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو صرف میں ہی روک رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ رول بیسڈ یہاں پہ نہیں ہوگی حکومتیں، یہاں پہ فورس بیسڈ ہوگی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے کیسا قدم اٹھا دیا ہے جس کی بازگشت ماسکو اور بیجنگ تک سنی جا رہی ہے؟ امریکی اور کینیڈین دفاعی ادارے نوریٹ کے تحت امریکی جنگی طیارے گرین لینڈ کے فوجی اڈوں پر لینڈ کر گئے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک دفاعی مشق ہے، لیکن ماہرین اسے آرکٹک کولڈ وار کا نام بھی دے رہے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب اچانک نہیں ہوا، بلکہ گرین لینڈ کی حکومت کو پہلے ہی آن بورڈ لیا گیا تھا۔ 1951 کے معاہدے کی جو گرد جھاڑ کر امریکہ نے اپنی پوزیشن کلیئر کی ہے، اس کے بعد ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ بنیادی مقصد جو ہے وہ شمالی امریکہ کی فضائی نگرانی اور بیلسٹک میزائلوں کا توڑ ہے، لیکن کیا یہ محض دفاع ہے یا کسی بڑے حملے کی پیش بندی ہے؟ یہ جاننے کے لیے دفاع ماہر امور خالد چشتی صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے وقت کا۔ گڈ مارننگ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو گرین لینڈ ہم دیکھ رہے ہیں ڈنمارک کا حصہ ہے، مگر دفاع امریکہ کے پاس ہے، کیا اس بڑے پیمانے کی فوجی نقل و حرکت سے ڈنمارک اور یورپی یونین کے اندر امریکہ کے خلاف کوئی سیاسی مزاحمت پیدا ہو سکتی ہے، یا وہ چینی اثر و رسوخ کے ڈر سے خاموش ہی رہیں گے؟ جی بہت شکریہ عزیر اور مام، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا چند ہفتے پہلے کہ ایک خطہ، عام طور پر غزہ تھا ڈسپیوٹڈ ایریا، انڈیا پاکستان بارڈر تھا، قطر تھا، ایران تھا، جہاں پہ پاپولیشن ہے، جہاں پہ لائف ہے، جہاں پہ اکانومی ہے، لیکن کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی ایسا علاقہ جہاں پہ صرف برف ہی برف ہے اور فروزن ہے، اس میں آپریٹ کرنا بہت مشکل ہے، وہ دنیا کا سب سے ہاٹلی اور آپریشنلی کنٹیسٹڈ علاقہ بن جائے گا۔ یہ صرف کرٹسی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہے کہ انہوں نے اس پر نظر شفقت ڈالی اور اس کے بعد اتنا زیادہ فوکس کیا کہ اب دنیا کہیں اور ٹاپک شاید کوئی ڈسکس ہی نہیں ہو رہا۔ یہ دیکھیے، بنیادی طور پر امریکہ، ہم سب جانتے ہیں آپ کی اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ ایک ایسا خطہ ہے جو سپورٹ کرتا ہے اوور ویو کو نارتھ سے رشیا کی طرف اور چائنا کی طرف، یعنی نارتھ اٹلانٹک جو پورشن ہے سارے کا سارا، سب کی اپنی اپنی انٹرسٹ ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے عام طور پر منرل ہوتے تھے، کسی جگہ آئل ہوتا تھا، کسی جگہ کوئی اور گولڈ ہوتا تھا جس کی وجہ سے انٹرسٹ ہوتی تھی دنیا کی۔ اب صرف ایک ویزیبلٹی ہو گئی ہے۔ یہ ایک نئی ڈائمنشن دنیا میں ہے، یعنی جو پہلے دیکھے گا وہ پہلے بہتر پوزیشن میں آ جائے گا۔ یعنی پہلے، جیسے میں کمپیئر کرتا ہوں کہ ورلڈ وار میں جب جہاز بنے تھے تو جہاز بنانے کا پہلا مقصد یہ تھا کہ جب یہ بیلون کی شکل میں پہلے آئے، پھر جہاز کی شکل میں آئے، تو یہ ان کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ گنا جاتا تھا کہ یہ اوور سی کر لیتے ہیں، یعنی دشمن کے آنے والے جہاز، گراؤنڈ سے جو ٹروپس ہوتے ہیں، جو ویپنز موو کرتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہے، آئل ہے، جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو اوور سی کر لیتے ہیں۔ یعنی آپ سوچئے 60-70 سال میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اوور سی کرنے کی یا ویزیبلٹی کرنے کی دنیا میں یہ obsession نہیں، یہ ضرورت بن جائے گی دنیا کے ملکوں میں کہ جو پہلے ویزیبل ہو جائے گا وہ ایک کمزور سمجھا جائے گا۔ تو اب امریکہ کیا چاہ رہا ہے بنیادی طور پر، وہ اوور سی کرنا چاہ رہا ہے رشیا کو، اوور سی کر رہا ہے چائنا کو۔ جو ویپن سسٹم وہ لوگ ڈپلوائے کریں گے ان کو یہ ویل ان ٹائم، کیونکہ یہ آلموسٹ مڈل میں ہے، اگر نارتھ پول کی طرف سے دیکھیں رشیا اور امریکہ کی ایئر سپیس کو اگر میئر کریں تو وہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج دے دے گا۔ اچھا، بہت سارے لوگ زیادہ فوکس ایران اسی پر کر رہے ہیں۔ یہ ایک اور بہت بڑی ایک ایڈوانٹیج جو رشیا کو اس وقت حاصل ہے کہ اس نے اگر اٹلانٹک اوشن میں آنا ہے تو وہ اس کے جو ساؤتھ سے گزر کر وہ آنا ہوتا ہے، تو امریکہ اس پر بھی چیک رکھ سکے گا۔ اگر یہ وہاں ویزیبلٹی اس کی آ جاتی ہے، ایئر سے اس کی ڈومیننس ہو جاتی ہے یا فٹ پرنٹس ہو جاتے ہیں، تو یہ ڈفرنٹ ڈائنامکس ہو گئے ہیں۔ اور یہ جیسے میں نے پہلے بھی شاید کہا ہو آپ کے پروگرام میں کہ توسیڈیز ایک جنرل تھے اور وہ 2,500 سال پہلے یہ کہہ گئے تھے the strong must do what he can and the weak must suffer what he should۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ کمزور کو وہ برداشت کرنا چاہیے اور جو طاقتور ہے اس کو وہ کر گزرنا چاہیے، اور یہی نظر آ رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی سینیریو نظر آ رہا ہے۔ خالد صاحب، گرین لینڈ کو تاریخی طور پر شمالی امریکہ کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ ٹرمپ کا وہاں فوری طور پر F-35 یا اسی نوعیت کے جدید طیارے بھیجنا، کیا یہ صرف اس ریجن کی نگرانی کے لیے ہے یا پھر روس کے ناردرن سی روٹ کو بھی چیلنج کرنے کی براہ راست اسے کوشش سمجھا جائے گا؟ دیکھیں عزیر، یہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آلموسٹ ساری دنیا کو اپنے مخالف کر لیا ہے۔
जी। कोई भी स्टेक होल्डर नहीं रहा जो इनके साथ हो। आमतौर पर जब भी आपने देखा अफगानिस्तान पर हमला हुआ या ईरान पर हमला हुआ, तो ये कोई ना कोई यूनाइटेड नेशंस का सहारा लेकर या एक एथिकल मॉरल ग्राउंड कर लेते थे, या कम से कम नेटो ज़रूर साथ होता था इनके। जो अब ये देखिए, अब ये ऐसी चीज़ है जो उन्होंने पहले मिडल ईस्ट में एक एंगेज किया नेगेटिव सेंस में, फिर ईरान के खिलाफ हमलावर हुए, फिर और ज़्यादा स्ट्राइक्स की, फिर कतर के खिलाफ इज़राइल ने कर दिया। और अमेरिकन प्रेसिडेंट उसको जस्टिफाई भी करते रहे, सपोर्ट भी करते रहे। अब ये सही। यूनिक केस डेवलप हुआ है जिसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप को नेटो वाले भी छोड़ गए। जिसका मतलब ये है, क्योंकि नेटो के कॉन्स्टिट्यूशन में या बायलॉज में लिखा हुआ है कि एक नेटो मुल्क दूसरे पर हमला नहीं करेगा। तो जब ये हमला हो जाता है तो फिर एक किस्म का नेटो खतरे में पड़ जाएगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ तो इस वक्त कोई भी नहीं है सिवाय उनके अपने, और वो पहले भी उन्होंने कहा कि अपने आप को सिर्फ मैं ही रोक रहा हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो आप इमेजिन करें कि आप मैसेज क्या दे रहे हैं। एक अपना रिजॉल्व शो करते हैं, और जो फाइटर जहाज भेजने की जो होती है वो बेसिकली आप फुटप्रिंट्स कर रहे हैं, क्योंकि सही। नेटो के तहत ये डिप्लॉय करते हैं, इनके बेसिस है वहां पर। तो अब उसको एक्टिवेट करना एक्सरसाइज के नाम पे, ये बेसिकली सारे मुल्कों को, खासतौर पर नेटो को मैसेज ये है कि मेरे साथ इंगेज कोई ना करे, और मुझे एक फुटप्रिंट चाहिए बहुत, और फॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं कि अब मेरा कब्जा हो सही। गया। अच्छा खालिद साहब, ग्रीनलैंड के पास नायाब मादनियात और तवानाई के वसी ज़खायर हैं। क्या अमेरिका की ये फ़ौजी तैनाती दरअसल उन वसाइल पर कब्ज़ा बरकरार रखने की कोशिश है ताकि इत्तेहादी यूरोप की चीन और रूस पर तवानाई की जो मोहताजी है उसको ख़त्म किया जा सके? जी, ये महम ये मिक्स ऑफ ऑल है, यानी कि सही। एक सिर्फ ये बर्फ पड़ी हुई जगह पर सिर्फ कंट्रोल करना इसलिए नहीं है कि विजिबिलिटी देख लें। तो विजिबिलिटी तो सैटेलाइट भी है उनके पास, और चीजें भी होती हैं, लेकिन वो फिजिकली मिनरल्स को भी आने वाले वक्तों में उनको पता है कि ऑयल पर डिपेंडेंसी दुनिया की फिर भी रहनी है। जितनी मर्जी आप जिसको कहते हैं ऑयल फ्री चीजें बना लें या इलेक्ट्रॉनिक पे चले जाएं, लेकिन फिर भी एक डिपेंडेंसी रहनी है। उसी सही। वजह से हम देखते हैं कि ये जो उनकी नई एक पैशन है, ये बेसिकली डिनाई कर रहे हैं बुनियादी तौर पर रूस को और चीन को, क्योंकि चीन देखिए जितना डेवलप कर रहा है उसको बहुत ज्यादा मिनरल चाहिए, टेक्नोलॉजी में भी, बैटरी मेकिंग में भी, और बड़ी जितनी डेवलपमेंट्स होती है उसके अंदर आपको मिनरल चाहिए होते हैं अंडरग्राउंड। तो वो चाइना की ग्रोथ को भी इनडायरेक्टली चेक करेंगे अगर ये यहाँ कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे उन्होंने वेनेजुएला का किया। आपने देखा कि जी। सबसे बड़े ऑयल रिजर्व है उसके दुनिया में, उसके फिर सऊदी अरब के हैं, फिर ईरान के हैं। तो सबसे बड़ा मुल्क जो अनटैप्ड है और सबसे ज्यादा परसेंटेज जो निकालता है, मैं जो कर पढ़ रहा था, जो वेनेजुएला है वो 0.12% अपने निकालता है ऑयल की, यानी कैपेसिटी नहीं उसकी बिल्ड करने दी गई थी वहां भी, इसलिए कि अल्टीमेटली क्योंकि हमने इस्तेमाल करना है तो इसको क्यों करने दें। तो मैं हिसाब लगा रहा था कि अगर वेनेजुएला इसी हिसाब से ऑयल निकालता रहे, 0.12% पर ईयर जो उनकी टोटल कैपेसिटी है, 2500 साल में वो निकाल सकेंगे ऑयल, जिसका मतलब है ना होने के बराबर है। जिसका मतलब ये है कि वो लोग अपने लिए कोई प्रोग्रेस या फ्यूचर नहीं ढूंढ पाएंगे 2500 साल तक, और इतना लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। इसका मतलब क्या था, उधर भी यही लालच थी उनकी, ना टेक्नोलॉजी दी जाती थी बाहर उनको मशीनरी के लिए क्योंकि उनका थिक ऑयल है, स्पेशल ऑयल दिया जाता था, ना उनको फैसिलिटेशन की जाती थी, ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट जाने दी जाती थी वहां पर, सही। इसलिए कि अब वो डिनायर रहे, और अल्टीमेटली जब हम टेक ओवर करना चाहें हम टेक ओवर कर लें। ये सारी वही प्लानिंग के तहत नजर आ रही है। बिल्कुल, सारा कुछ प्लानिंग के तहत ही चल रहा है। खालिद साहब, पिघलती हुई बर्फ ने आर्कटिक में हम देख रहे हैं कि नए तिजारती रास्ते खोल दिए हैं। क्या अमेरिका इस तैनाती के जरिए इन मुस्तकबिल के तिजारती रास्तों पर अपनी ये जारादारी कायम करने जा रहा है? देखिए, इजारादारी अगर अभी नहीं है तो मैंने सर्वेलेंस का लफ्ज पहले यूज किया कि विजिबिलिटी हर एक के पास की होगी, जिसका मतलब जी। ये है कि एक एलिमेंट ऑफ कोर्शन रहेगा कि हम किसी वक्त भी या ब्लॉकआउट कर सकते हैं। अगर देखिए मेरी कोई भी मूवमेंट, अगर मेरी ट्रुप्स की हो, मेरी डिप्लॉयमेंट हो, मेरी ऑयल की हो, ट्रेड की हो, अगर कोई नजर में हो किसी और की, तो जाहिर है कंफर्ट लेवल कम हो जाता है आपका सही। उस बड़े मुल्कों का। जाहिर है खास तौर पर इस वक्त मैं चीन और रूस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसका तो इवन सबमरीन इधर से गुजरती हैं, जो साउथवर्ड जाता है, तो उस पर भी विजिबिलिटी होगी। तो एक विजिबिलिटी आजकल बहुत बड़ी एडवांटेज है। अगर इजारादारी ना भी कायम करें तो एक अनकंफर्टेबल प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी फोर्सेस जो है, अगर वहां परमानेंट रहती हैं तो वो बहुत ज्यादा एक एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा कि उनको ये मैसेज जाएगा कि आप विजिबल भी हैं। और अगर जी। मैं किसी वक्त ब्लॉकेड करना चाहूँ आपका सदर्न समंदर की तरफ, जब आप निकल कर आते हैं, चाहे वो सबमरीन लाएं या शिप्स लाएं, वो भी इंटरसेप्ट हो सकता है। सही सर, आप क्लियर कट मैसेज की बात करें और कहीं ना कहीं हम देखें तो रूस और चीन की ये जो मुश्तरका मशकें हुई हैं, तो क्या ये ट्रंप की मूव है उन्हें उनकी समंदरी हदूद तक महदूद रखने के लिए?
जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये बुनियादी तौर पर सारे इस वक़्त सारे मुल्क आपने नोट किया होगा बड़ी जल्दी से अलायंसेस पिक कर रहे हैं, जी। एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं क्योंकि अब सारी दुनिया को शायद ये मैसेज चला गया है कि आपकी अपनी जो स्ट्रेंथ है, चाहे वो इंडिविजुअली है, चाहे सही। वो किसी फॉर्मेशन की शक्ल में है कि आपको अलायंसेस बना लें, वही आपको बचा सकती है। अगर आप इंडिपेंडेंट कंट्री रहना चाहते हैं और आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि अमेरिका और किसी भी पावर को रोक सकें, तो जी। फिर इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चांस। ये इसका मतलब ये है कि किसी वक्त भी कोई भी चीज पसंद आ जाए अमेरिकन प्रेसिडेंट को, खास तौर पर ये प्रेसिडेंट जब तक हैं, तो वो जाहिर है खतरे में चीज रहती है। तो आप देख रहे हैं कि जॉइंट स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई हैं, कोलैबोरेटिव एक्सरसाइजेस हो रही हैं, एक दूसरे को एश्योरेंस कराया जा रहा है। दूसरी तरफ जो नेटो के अंदर बहुत परेशानी भी है, और आप नोट कर रहे हैं कि बहुत सारे क्रैक्स हैं और बदइतमादी है उन मुल्कों के दरमियान, क्योंकि वो समझते हैं ये सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं। फ्रांस के सदर को उन्होंने कल कहा, मैं कल ही देख रहा था, उन्होंने फ्रांस के सदर को कहा कि उसका तो अब कोई रेलेवेंट नहीं है, वो तो बस चंद महीनों में जा रहा है, वो तो ही विल नो मोर बी इन द ऑफिस। सही। अब इसका मतलब सिग्नलिंग होता है कि अगर आप हमारी तरफ हैं तो फिर आप सरवाइव भी करेंगे, आप कंटिन्यू भी करेंगे हुकूमतों में, अगर आप नहीं हैं तो फिर आप अपना इंतजाम कर लें। तो खालिद आई साहब, थिंक ये यहाँ वो फिर इसे माइंड यूं भी डिजाइन कह जो सकते हैं, बचपन आम जबान में समझे तो वो एक बादशाह होता था जिसे हर नायाब चीज कलेक्ट करने का शौक होता था, और वो फिर सारी दुनिया से हर वो चीज कलेक्ट करके लाता था, और फिर ताकत के जोर पर वो कुछ भी करवा सकता था। यही सूरत हाल बनने जा रही है। जी, जी, हम वही तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो हम बचपन से सब पढ़ते आए थे, माइट इज़ राइट, वो समझ कम आता था। तो मेरा ख़्याल है ये बहुत अच्छा समझा दिया, कम से कम पूरी दुनिया को उन्होंने कि जो ताकत है, रूल बेस्ड यहाँ पे नहीं होगी हुकूमतें, यहाँ पे फोर्स बेस्ड होगी। यानी कि मेरी अगर ताकत ज़्यादा है आपसे तो जी। मैं कंट्रोल कर लूँगा, तो कानून में मुझे कोई ना पढ़ने के लिए बिल्कुल, बताएगा। ताकत ये है तो सब कुछ नहीं। हो जाएगा, और फिर अगर आपके पास ताकत है तो ये भी हो सकता है मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं, इतना भी चल जाएगा, चाहे नेटो नहीं है, कोई भी मुल्क नहीं। बहुत शुक्रिया आपका खालिद चिश्ती साहब, हमारे साथ मौजूद थे।